जिला परिषद नि कतालखे चंगजांनाय आदं संना स्राय स्रायके सामंग तांनानि कक बितिरेखा मन्त्री करा डाक्टर मानिक साहा दिनै सालग्राहांकनि बिलोनियानि सचिन देबरमन अडिटोरियाम लुआजिजाक जिला परिषद नि कतालखे चंगजांनाय आदं संनि समायतामा पान्दवा मानजाखा मन्त्री करा हांकर कास्को अकरा अंगै दीपक दत्त तै कास्को अकरा याकचो अंगै तपन देबनानो चंगजाखा अबनि सकां खरक जिसनि आदं सं समायतांखा मन्त्री करा लुका आदं संना बरक रंनि ककनो खालगै खनानानि साकाव फान्दोखा पान्दवा तांचुरु मन्त्री शकलाचरा नुवातिया एमएलए प्रमोदी आंनो खबे कबनि संतंगमानि বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো হয় সেটা যেন অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায় সেইগুলো এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সেটা একদম অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে আমাদের দেশকে উনি চালাচ্ছেন, ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে উনি দেশকে চালাচ্ছেন, আমরাও উনার যেভাবে আমাদের পথ উনি আমাদের দেখিয়েছেন সেই দিশায় আমাদের ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে আমরা